शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে এবং রানীগঞ্জের শ্রী সীতারামজি ভবনে অনুষ্ঠিত হলো শিল্পাঞ্চলের সবকটি পুজো কমিটিকে নিয়ে বৈঠক। সভায় ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে পুজো উদ্যোক্তাদের সরকারি নানা বিধি নিষেধ জারি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিটি পুজো কমিটিকেই এবার 50,000 টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুরে এসে কেন্দ্রীয় কৃষি বিলের পক্ষে সওয়াল করে বিলের বিরোধিতাকারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। সাথে মুর্শিদাবাদ থেকে আল কায়দা জঙ্গিদের গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ টেনে ক্ষোভ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আসানসোলের হীরাপুর থানা এলাকায় এটিএম এ ক্যাশ ভরতে আসা এজেন্সি কর্মীদের গুলি করে টাকা ভর্তি ব্যাগ লুট করে পালালো দুষ্কৃতীরা। ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপুরের গ্রাফাইট ইন্ডিয়া কারখানার সামনে আইএনটিটিউসি জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পারিয়ালের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হলো সভা থেকে দুর্গাপুর কারখানাগুলিতে আইএনটিটিউসি অনুমোদিত নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি গঠন করার সংকেত দিলেন বিশ্বনাথ বাবু। বকেয়া বেতন এবং পিএফ এর দাবিতে নিরাপত্তারক্ষীদের বিক্ষোভ পাণ্ডবেশ্বরে। বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়ালেন পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে মিলল আশ্বাস। আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির পর এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। শিল্পাঞ্চলে একের পর এক প্রভাবশালী নেতার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের। প্রশাসনের তরফে চালানো অভিযানের বিরোধিতা করে একদিনের ধর্মঘটে সামিল বিল্ডিং মেটেরিয়াল সাপ্লায়ার এবং ট্রাক্টর ওনার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জেলা শাসকের কাছেও ঘটনার নালিশ জানালেন। পাবলিক টাইমসে দেখানো খবরের জের রানীগঞ্জের বাঁশরা মোড়ের কাছে 2 নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল সার্ভিস রোডের মেরামতির কাজ শুরু হলো দ্রুততার সঙ্গে। খুশি সাধারণ মানুষ। ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করলেন আসানসোলের জেলা শাসকের কাছে। নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হলো জেলা শাসকের কাছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হলো। দুর্গাপুরের কনিষ্ক মোড়ের কাছে স্টার্ট অবস্থায় ট্রাকের ভেতরেই মৃত্যু হলো চালকের। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিল্পাঞ্চলের প্রতিটি পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে এবং রানীগঞ্জের শ্রী সীতারামজি ভবনে। আসানসোলের সবাই হাজির ছিলেন পুলিশ কমিশনার সুকেশ কুমার জৈন সহ অন্যান্যরা।
অক্টোবরের 22 তারিখ থেকে শুরু বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। তবে এবারের পরিস্থিতি অন্যবারের চাইতে অনেকটাই আলাদা। এই করোনা আবহে পুজো উদ্যোক্তারা কিভাবে পুজো করবেন, মণ্ডপে দর্শনার্থীদেরই বা কি বিধিনিষেধ থাকছে, তাই নিয়ে এদিন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিটি থানার উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হলো পুজো কমিটিদের নিয়ে বৈঠক। আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে এদিন শিল্পাঞ্চলের সবকটি পুজো কমিটিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছিলেন পুলিশ কমিশনার সুকেশ কুমার জৈন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা, ছিলেন আসানসোল পুর নিগম এবং দমকল বিভাগের আধিকারিকেরাও। এদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো কমিটিগুলির জন্য একটি বিশেষ ঘোষণা করেছেন, যা এদিন পুজো কমিটিদের নিয়ে প্রতিটি বৈঠকেই ভার্চুয়ালের মাধ্যমে দেখানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্লাবগুলি করোনার কারণে সমস্যায় পড়েছে। পুরসভা এবং পঞ্চায়েতে কর দিতে হবে না পুজো কমিটিগুলিকে। আগুনের ক্ষেত্রেও অনুমতি নেওয়ার জন্য কোনো ফি লাগবে না। বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও 50% ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়াও সরকারের তরফেও 50,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেবার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে এদিন অনুমোদন প্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলিকে। পাশাপাশি পুজোর দিনগুলিতে মানুষকে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে এই ভার্চুয়াল সভায় এদিন অনুষ্ঠিত হয় পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে। হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মিনিমাম লোক নিয়ে আমরা এইবারে ইমার্শন করি। ঘাটের উপরে স্যানিটাইজেশন, ঘাটের উপরে আলো, ঘাটের উপরে মেডিকেল টিম, এটা আমাদের দায়িত্ব। এটা আমরা ভালো করে দেখে নেব যেন ওখানে কোনো অসুবিধা না হয়। আপনাদের কাছে যা রিকোয়েস্ট, ইমার্শন মধ্যে বেশি লোক নিয়ে বেরোবেন না, ইমোশন মধ্যে অযথা ভিড় না হয়, সেটা সবাই কিন্তু চেষ্টা করবেন। বাকি ম্যাডাম অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন, সেটা আমি রিপিট করছি না। যেমন ফায়ার ব্রিগেড কোনো ফিস এইবারে লাগছে না, পঞ্চায়েত কর্পোরেশন কোনো ট্যাক্স নিচ্ছে না, WBSCDCL প্রতিনিধি এখানে আছেন, কোনো প্রশ্ন হলে জিজ্ঞেস করবেন। ওদের ফিসটাও কিন্তু, ওদের চার্জটাও কিন্তু এইবারে 50% থেকে যাচ্ছে। অ্যান্ড চেকগুলি যে ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে সেটা থানা ওসি ভালো করে প্ল্যানিং করে নেবেন। আপনাদের পুজো কমিটির নাম, ওদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার লেটার হেডে আপনাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির কাছ থেকে আমরা নিয়ে নেব। আমরা এনশিওর করব যেন টাকা পেতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয়। গতবার আমি শুনছিলাম আমাদের অফিসাররা বলছিলেন কি কোথাও কোথাও নাম নিয়ে অথবা কিছু নিয়ে প্রবলেম হয়েছিল টাকা পেতে। এইবারে কোনো সমস্যা না হয়, এটা যেহেতু আমরা একটা টাইম পেয়ে গেছি, ভালো করে আমরা প্ল্যানিং করে নেব যেন অ্যাকাউন্টের যে অ্যাকাউন্টের নাম আছে নামটা ভালো করে লেখা থাকে, অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ঠিক থাকে, আপনাদের চেক পেতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেটা পুলিশ ভালো করে প্ল্যানিংটা করে নেবে। এদিন রানীগঞ্জ থানার উদ্যোগেও রানীগঞ্জের শ্রী সীতারামজি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় রানীগঞ্জ গ্রামীণ ও শহর এলাকার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক। সভায় পুজো উদ্যোক্তাদের অভাব অভিযোগ শোনার পাশাপাশি রানীগঞ্জ থানার তরফে নানান বিধিনিষেধ এবং গাইডলাইন জারি করা হয়। সাথে পুজো কমিটিগুলির উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল মিটিংও দেখানো হয় প্রজেক্টরের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, এবছর রানীগঞ্জ ব্লকে দুর্গাপুজো হচ্ছে মোট 38টি। এর মধ্যে পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির অধীনস্থ 7টি, নিমচা ফাঁড়ির অধীনস্থ 7টি। বাকি পুজোগুলি অনুষ্ঠিত হবে রানীগঞ্জ থানা এবং বল্লভপুর ফাঁড়ি এলাকায়। এবছর প্যান্ডামিক পরিস্থিতির কারণে 10,000 টাকার বদলে 50,000 টাকা প্রতিটি রেজিস্টার প্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়ার কথা ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলের উপরেও 50% ছাড় দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন मुख्यमंत्री। पब्लिक टाइम्स। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दुर्गापुर पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कृषि विधेयक और मुर्शिदाबाद से अलकायदा के आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को दुर्गापुर पहुंचे। उनके साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता मुकुल राय और बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ुई समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के विद्यासागर में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। पिछले दिनों मुर्शिदाबाद से अलकायदा के आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हाल के दिनों में हुए घटनाक्रमों से जाहिर होता है कि एक तरफ जहां आतंकवादी पश्चिम बंगाल में पनाह ले रहे हैं,
वहीं जंगल महल में नक्सलवाद फिर से पनप रहा है और इन सब घटनाओं में राज्य की तृणमूल सरकार की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी गलत कार्य करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिमी बंगाल में आतंकवादी शरण प्राप्त कर रहे हैं और जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है। इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है। मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि पश्चिमी बंगाल में एक तरफ आतंकवादी पनाह ले रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, उनकी तुष्टीकरण की नीति है, उनकी वोट की राजनीति है और उसके कारण यह प्रदेश अशांत हो रहा है। संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए कृषि विधेयक को लेकर हो रहे विरोध को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अकाली दल ने प्रदेश के किसानों के दबाव में आकर केंद्र की एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। उन्होंने कृषि विधेयक के बचाव करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में है और इससे किसानों को फायदा होगा। अकाली दल ने विरोध किया है, वो वहाँ के प्रदेश के किसानों के दबाव में आ गए और अपने किसानों को समझा नहीं पाए। हमने कहा है अकाली दल से कि उस बिल को पढ़ें, खुद समझे और किसान भाइयों को समझाएं, ये किसानों के हित का है। जो नहीं समझ पा रहे उन्हें समझना चाहिए। और आप भी, मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है सही चीज़ को जनता तक पहुंचाने का। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा इस बिल के माध्यम से जो किसानों का हितकारी बिल है उसकी खूबियों को आप भी किसानों तक पहुंचाएं, पढ़ें, समझें और उन तक पहुंचाएं। ये देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला बिल है। आपके मेरे हम सब लोग अन्न खाते हैं, हम सब लोग अनाज खाते हैं और इसलिए हम सब के जीवन को प्रभावित करने वाला बिल है ये। मैं समझता हूँ कि इस बिल की अच्छाइयाँ जितनी भी हैं, खूबियाँ जितनी भी हैं, आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसान तक पहुँचाएंगे तो देश के लिए बड़ा उपकार है। कैलाश जी स्वागतम 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 मुकुंदा स्वागतम 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 मुकुंदा स्वागतम स्वागतम दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्नपुर रिवर साइड इलाके में अपराधियों ने एटीएम में कैश भरने वाली एजेंसी के कर्मी को गोली मारकर लाखों रुपए लूट लिए। कैश वैन के कर्मियों पर अपराधियों ने जिस तरह से गोलियां बरसाई, उसे लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस लूटकांड की जांच शुरू कर दी है। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्नपुर रिवर साइड रोड स्थित हॉस्टल मोड़ इलाके में अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एटीएम कैश वैन के कर्मी को गोली मारकर लाखों रुपए लूट लिए। अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की और फिर पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं गोली लगने से घायल हुए कैश एजेंसी के कर्मी मकसूद आलम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती तौर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की लूट किए जाने की संभावना जताई गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बुधवार की रात करीब 8 बजे एटीएम में रुपए भरने वाली निजी कैश मैनेजमेंट कंपनी के कर्मी एटीएम में रुपए भरने गए थे। जैसे ही कैश वैन से रुपए लेकर ये कर्मी एटीएम में डालने के लिए गए, ठीक वैसे ही बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने धावा बोल दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि अपराधियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने रुपए से भरा बैग छीनकर भागने का प्रयास किया और विरोध करने पर अपराधियों ने कस्टोडियन मकसूद आलम को गोली मार दी।
घटना के बारे में कैश वैन के ड्राइवर प्रदीप रविदास ने बताया कि अपराधियों ने उसके सिर पर पिस्तौल सटा दी थी और उसे कैश वैन से नीचे उतारकर चाबी छीन ली। इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की। हम तो गाड़ी में बैठा था तो वो तीनों आया बाइक लेके आके यहाँ पे रोक दिया और हमारा पास चल गए उतर के। पिस्तौल हमारा ठेका दिया सर पे ठेका के बोला उतर गाड़ी से, चाबी दे। चाबी भी ले लिए गाड़ी का और हमको भी उधर बोला उधर घुमा के ले चल गया हमको। तब फायरिंग करने लगा, ऊपर में 2 गो फायरिंग किया और एटीएम में घुस गए। हमको उधर भगा के, हमको और गन। हम तो गाड़ी चलाता हूँ, हम ड्राइवर हैं, कास्टेडियन हैं। वो लोग एटीएम का काम करता है, एटीएम पैसा, हाँ पैसा भरता है। एटीएम का कास्टेडियन बोलते हैं, कास्टेडियन। ठीक है। बाइक में आया था, बाइक नंबर नहीं देखने दिया और कौन सा बाइक है वो भी देखने नहीं दिया। हमको सटा दिया, बोला घूम दिया। हम तो सोचा हमको दे देगा, सर में ऐसे ठीक खड़ा कर दिया इधर से और इधर ही घूम के चल गया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से सरेआम लूट की यह वारदात हुई, उसे लेकर इलाके के लोग भी दहशत में आ गए। स्थानीय निवासी सुब्रतो सिन्हा ने कहा कि जब लूट की घटना हुई उस वक्त वे अपने घर में ही मौजूद थे। अचानक विकट आवाज सुनकर जैसे ही वे घर से बाहर निकले तो देखा कि 3 नकाबपोश अपराधी हाथों में पिस्तौल लहराते हुए और फायरिंग करते हुए जा रहे थे। ওই রাত্রি 8:04 এরকম সময় হবে। সেই সময় আমি ভিতরেই ছিলাম। আমি ভিতরে থাকার সময় ভাবলাম যে কোনো পটকা ফুটছে। তা আমি আমার বাড়ির গেটের সামনে, মেন গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন দেখছি যে 3 জন লোক মুখ বেঁধে পিস্তলটা উপরে নিয়ে এখান দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। আর 2টো গুলি করলো, মানে উপরে গুলি করেছে। এইটা আমি দেখতে পেয়েছি। না কি বাইক ছিল, বাইকটা আমি দেখতে পাইনি, যেহেতু আমি এই বাউন্ডারি ওয়ালটার মানে আড়াল থেকে দেখছি। তো নিচ দিকটা দেখতে পাইনি। ওপরে যেহেতু হাতটা তোলা ছিল, আমি হাতটা দেখেছি যে পিস্তলটা নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একজনের গুলি লেগেছে, মাকসুদ নাম, যা শুনলাম আমি, যারা টাকা পড়তে আসে তাদের কাছে। তাকে আমি দেখেছি, তার হাতে গুলি লেগেছে। তাকে এখন গভর্नमेंट हॉस्पिटल নিয়ে গিয়েছে। बहरहाल लूट की वारदात की सूचना मिलते ही एसीपी सत्यव्रत चंद्रा, हीरापुर थाने के प्रभारी सोमेंद्र सिंह ठाकुर, सर्किल इंस्पेक्टर शिवनाथ पाल समेत कई आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने लूट में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके की नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लुटेरों का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। अपराधियों ने गोलियां बरसाते हुए लाखों की लूट की घटना को अंजाम देकर एक तरह से पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर के ग्रेफाइट इंडिया कारखाने के समक्ष INTTUC के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पाड़ियाल के नेतृत्व में सभा की गई। INTTUC के जिला अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार विश्वनाथ पाड़ियाल अपने समर्थकों के साथ ग्रेफाइट इंडिया कारखाने पहुंचे। उन्होंने जल्द ही कारखाने में INTTUC अनुमोदित ट्रेड यूनियन की नई कमेटी गठित किए जाने के संकेत दिए। पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC के तरफ से दुर्गापुर ग्रेफाइट इंडिया कारखाने के समक्ष गुरुवार को सभा की गई। INTTUC के जिला अध्यक्ष, तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर एवं विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल के नेतृत्व में की गई इस सभा के जरिए ग्रेफाइट इंडिया कारखाने में कार्यरत श्रमिकों से जुड़ी विभिन्न मांगों को प्रमुखता के साथ उठाया गया। इसके साथ ही ग्रेफाइट इंडिया कारखाने में INTTUC अनुमोदित ट्रेड यूनियन की नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। INTTUC के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पाड़ियाल बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ ग्रेफाइट इंडिया कारखाने पहुंचे। इससे पहले जब उनके नेतृत्व में ग्रेफाइट इंडिया कारखाने में प्रवेश करने का प्रयास किया गया था तो जमकर बवाल हुआ था और पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था। पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से कारखाने में किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। सभा करने के पश्चात INTTUC के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पाड़ियाल ने न सिर्फ ग्रेफाइट इंडिया कारखाने में प्रवेश किया बल्कि कारखाना प्रबंधन के साथ बैठक कर श्रमिकों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। INTTUC के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पाड़ियाल ने दावा किया कि वर्ष 2016 में ही ग्रेफाइट इंडिया कारखाने में INTTUC के यूनियन को
भंग कर दिया गया था। तब से कारखाने में INTTUC अनुमोदित कोई यूनियन नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ग्रेफाइट इंडिया कारखाने का सुचारू ढंग से परिचालन, शांतिपूर्ण परिवेश और श्रमिकों को उनका जायज अधिकार दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। কারণ 2016 সাল থেকে আপনারা জানেন আপনাদের উপস্থিতিতে মলয় ঘটক প্রেস কনফারেন্স করে হচ্ছে যে তৎকালীন যে ইউনিয়ন ছিল সেই ইউনিয়নকে ডিসমিস করেছিল মাননীয় মন্ত্রী এবং জেলার অবজারভার অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশে। তারপর থেকে কার্যত গ্রাফাইট অভিভাবকহীন অবস্থাতে চলছে। গ্রাফাইটে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ছিল না। আমরা সেটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার INTTUC সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর আমি সেকেন্ড টাইম ভিজিট করছি। ফার্স্ট টাইম ভিজিট করেছিলাম, সেকেন্ড টাইম ভিজিট করছি এবং ম্যানেজমেন্টের সাথে থ্রেড বেড কথাবার্তা হয়েছে গ্রাফাইট ইন্ডিয়া যাতে স্মুথলি রান করে, ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে পিস অ্যান্ড হারমোনি মেনটেন্ড হয় এবং হচ্ছে ওয়ার্কাররা যাতে সুবিচার পায়, যাতে যারা ভেতরে ট্রেড ইউনিয়নের নামে তোলাবাজি করছে, করাপশন করছে, যাদের বিরুদ্ধে ধান্দাবাজি করছে, যাদের বিরুদ্ধে এই এলাকায় জনমানুষে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে, যার জন্যে পার্টিকে ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে, পার্টিকে লস করতে হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনে একটা বিরাট বিপর্যয় হয়েছে, ডিজাস্টার হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। পার্টি যাতে আর ক্ষতি না হয়, পার্টির যাতে আর ক্ষতি না হয়, দলকে যাতে গ্রাফাইটের জন্য মেলাইন না হতে হয়, সেই কারণে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে আমি সভাপতি হিসাবে একটা গাইডলাইন আমরা ঠিক করে দিয়েছি। আগামীকাল বলেছি যে আমরা একটা ওয়ার্কারদের সাথে কথা বলে আমরা ঠিক করে দেবো কারা কারা ডেলিগেশনে থাকবে, কারা কারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনাদের সাথে কথা বলবে, তাদের সাথে কথা বলে প্ল্যানটা যাতে স্মুথলি চলে। কারণ এখন एट प्रेजेंट होच्छे प्लान लॉस मेकिंग यूनिट। INTTUC के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पाड़ियाल ने आरोप लगाया कि अब तक ग्रेफाइट इंडिया कारखाने में यूनियन के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया है उससे जनता के बीच गलत धारणा बनी है और पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। अब पार्टी को और ज्यादा क्षति ना हो इसके लिए जल्द ही ग्रेफाइट इंडिया कारखाने में INTTUC अनुमोदित यूनियन गठित होगा। रिक्रुटमेंट होच्छे लोकल छेले चाकरी पाबे ना, स्थानीय बेकार छेलेरा चाकरी पाबे ना, बाँकुड़ा पुरुलिया बीरभूम थेके आसबे तादेर होच्छे जे गेट पास इस्यू होबे तादेरके चाकरिते ढुकिये देওয়া হবে, জামাই ভাগনা ভাই ভাতিজা হচ্ছে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, এসব হবে না। দিস শুড বি স্টপ। লোকাল ছেলেদের চাকরির অগ্রাধিকার দিতে হবে, এটা পরিষ্কার করে বলেছি এবং বলেছি আমরা বসে আমাদের সাথে বসেই হচ্ছে যে কথা বলে এটা ঠিক করতে হবে। बहरहाल इस अवसर पर दुर्गापुर टाउन तृणमूल कांग्रेस के संयोजक एवं MIC धर्मेंद्र यादव, पूर्व बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी, तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष सिफुल साहा, पार्षद सुहास मजुमदार, पार्षद देवव्रत शाही, पवित्र मुखर्जी, तृणमूल युवा कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष बेबी माइती समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বকেয়া বেতনের দাবিতে নিরাপত্তা রক্ষীদের বিক্ষোভ পাণ্ডবেশ্বরে। অভিযোগ গত 2 মাসে বকেয়া বেতন দেওয়া হয়নি তাদের, 20 মাসের বাকি PF এর টাকা। যদিও এরপরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। গত 2 মাসের বকেয়া বেতন এবং 20 মাসের বাকি PF এর টাকা অ্যাকাউন্টে জমা করার দাবিতে বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া অফিস গেটে বিক্ষোভ দেখালো ইসরায়েলের কর্মরত বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা। পরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে যদিও অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কর্মরত বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের অভিযোগ, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন কলিয়ারিতে প্রায় 200রও বেশি বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী কাজ করেন। শেষ 2 মাসে তাদের বেতন হয়নি, PF অ্যাকাউন্টেও কর্তৃপক্ষ জমা দেয়নি 20 মাসের টাকা। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা রক্ষীরা কম বেশি সবাই সাধারণ পরিবারের, করোনা অতিমারির কারণে এমনিতেই সবাই আর্থিক সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। ইসরায়েলের স্থায়ী কর্মীদের প্রতি মাসে সময় মতো বেতন হলেও গত 2 মাসে নিরাপত্তা রক্ষীরা বেতন পায়নি। সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ PF অ্যাকাউন্টেও 20 মাসের টাকা জমা দেয়নি বলে অভিযোগ। আর এর ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছেন তারা। অবিলম্বে 2 মাসের বকেয়া বেতন এবং PF অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার দাবিতে এদিনের বিক্ষোভ বলে বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন। এদিন বেলা 10টা থেকে টানা বিক্ষোভ চলে 1টা পর্যন্ত। বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়ান পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনিও বিক্ষোভকারীদের দাবিতে সমর্থন জানান। কোন সিকিউরিটি ভাই যদি পয়সা নিয়ে ঢোকেন কেন ঢুকবে, তার তো আমার দলের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে না, সে কেন আমার মিটিং মিছিলে যাবে? তাই আমরা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি তারা সর্বরকম ভাবে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতায় আছি, আপনাদের সাথে আছি। কাউকে এক নয়া পয়সা ঠেকাবেন না। যদি কেউ পয়সা চাইতে আসে
পায়ের হাওয়াই চপ্পল খুলে তার গালে বসিয়ে দেবেন। কারণ মানুষের কাজের অধিকার আপনার অধিকারের মধ্যে পড়ে। সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য আপনার এই কাজের যে অধিকার, সেই অধিকারকে আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের সঙ্গে তো বেইমানি করছে। যদিও পরে বিক্ষোভকারী এবং নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন পাণ্ডবেশ্বরের এরিয়া পার্সোনাল ম্যানেজার নজরুল ইসলাম। আগামী 1 মাসের মধ্যে বকেয়া বেতন এবং পিএফ এর টাকা জমা দেবার আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপরে তুলে নেওয়া হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, পাণ্ডবেশ্বর। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel
when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful summer. Sriram Multi Developer Residential and Commercial Project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো কখন মহিষাসুর পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক নো মাথায় হাত লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা টাটা স্ট্রাকচারা। यात्री ऑटोमोबाइल आपके शहर दुर्गापुर में लेकर आए हैं प्रदूषण रहित और पर्यावरण के अनुकूल ई रिक्शा और ई लोडर। ई रिक्शा एवं ई लोडर के साथ मिलेगी रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस समेत और भी कई सुविधाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए यात्री ऑटोमोबाइल और ले जाइए ई रिक्शा एवं ई लोडर। मेन गेट जीटी रोड दुर्गापुर 713203। ब्रांच ऑफिस हिमविला 1 सिकॉन लेन बेनाचिती 713213। फोन नंबर 9851000529। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के बाद अब बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विधान उपाध्याय कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो आसनसोल शिल्पांचल में एक के बाद एक कई वीआईपी भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। आसनसोल शिल्पांचल में अब एक के बाद एक कई वीआईपी भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के बाद अब बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विधान उपाध्याय भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गए हैं। विधायक विधान उपाध्याय ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाल के दिनों में खुद के संपर्क में आए तमाम लोगों से अपना कोविड जांच करवाने की अपील की है। हाल के दिनों में विधायक विधान उपाध्याय की काफी ज्यादा सक्रियता देखी गई है। वे लगातार न सिर्फ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र के इलाकों का लगातार दौरा भी किया है। इस तरह से देखा जाए तो बड़ी संख्या में न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि दूसरे लोग भी उनके संपर्क में आए हैं। गौरतलब है कि मेयर जितेंद्र तिवारी के साथ उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी कोरोना संक्रमित हुई थी और अब मेयर दंपति कोलकाता से निजी अस्पताल से इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल शहर के मोहिशीला निवासी स्टेशन मैनेजर भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा कुल्टी के नियामतपुर स्थित एसबीआई के ब्रांच मैनेजर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और फिलहाल उनका इलाज कोलकाता में चल रहा है। बैंक मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बैंक को सैनिटाइज किया गया। साथ ही बैंक के तमाम कर्मियों की कोविड जांच की गई।
सेंट्रल आईबी के 2 कर्मी भी कोरोना संक्रमित मिले थे। बहरहाल पश्चिम बर्धमान जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,519 हो गई है, जबकि जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 52 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 5,490 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जबकि जिले में अभी भी कोरोना के 977 एक्टिव मामले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स एंड ट्रैक्टर ओनर एसोसिएशन के सदस्य 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल पर गए बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एंड ट्रैक्टर मालिकों ने प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान और जुर्माना वसूलने का कड़ा विरोध किया। एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर डीएम के पास भी गए। आसनसोल शिल्पांचल में प्रशासन द्वारा बालू, गिट्टी व स्टोन लदे वाहनों की धरपकड़ कर जुर्माना वसूले जाने को लेकर आसनसोल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स व ट्रैक्टर ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को हड़ताल की गई। तमाम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स और ट्रैक्टर मालिक इस हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल का समर्थन करते हुए मालिकों ने जहां तहां सड़के के किनारे अपने ट्रैक्टर खड़े रखे। इसके साथ ही हड़ताल पर गए बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर वाहन मालिकों एवं इस कार्य से जुड़े मजदूरों ने जुलूस निकाला। जुलूस विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां एसोसिएशन के सदस्यों ने पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम कार्यालय के पास अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डीलरों एडीएम साहब से कि आप लोगों ने जो हम लोगों को चालान दिया है, उस चालान में साफ लिखा हुआ है स्टॉक में 15 दिन रखने के लिए, फिर भी हमारे ट्रैक्टर के ओनर्स जो गाड़ी पकड़ते हैं 25,000 फाइन कर देते हैं। थोड़ी सी आप उसको चालान को देख ले। पैड भी आप लोग का इशू किया हुआ है, क्रेशर में पत्थर नहीं मिलता है। ईटा का जो मामला है तो एक सप्लायर से लेकर करके ट्रैक्टर से लेकर करके वो ठेला चलाने वाला लोग, ये लाखों का रोजगार एक दूसरे से टर्न होता है। बाद में उन्होंने डीएम पूर्णेंदु माझी से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। दरअसल एसोसिएशन से जुड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एवं ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई से जुड़े वाहनों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है। कई जगहों पर बिल्डिंग मटेरियल का स्टॉक है और वहां से अगर ट्रैक्टर पर लाद कर बिल्डिंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो भी प्रशासन की तरफ से चालान दिखाने के लिए कहा जाता है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आखिरकार पब्लिक टाइम्स की खबर रंग लाई है और देर से ही सही रानीगंज के बासरा मोड़ के पास नेशनल हाईवे 2 के जर्जर हो चुके सर्विस रोड का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। पब्लिक टाइम्स ने कई बार सर्विस रोड की बदहाल स्थिति को लेकर प्रमुखता के साथ खबर प्रसारित की थी। पब्लिक टाइम्स की खबर रंग लाई है और नेशनल हाईवे 2 के अत्यंत जर्जर एवं बदहाल हो चुके सर्विस रोड के मरम्मत का कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। सर्विस रोड की बदहाल स्थिति से जुड़ी खबर पब्लिक टाइम्स ने कई बार प्रमुखता से प्रसारित की थी। रानीगंज के बासड़ा मोड़ के पास सर्विस रोड का मरम्मत कार्य शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि रोड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। गुरुवार को बासड़ा मोड़ के पास जाकर देखा गया कि जेसीबी मशीन के जरिए सर्विस रोड के टूटे फूटे हिस्सों को उखाड़ कर समतल किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य शुरू होने की वजह से आमरासोता मोड़ के पास बैरियर लगा दिए गए हैं और सर्विस रोड पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। दुर्गा पूजा से पहले सर्विस रोड का मरम्मत कार्य पूरा होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार आसनसोल से लेकर दुर्गापुर तक इन दिनों सर्विस रोड की हालत काफी खराब हो गई है। बारिश के दिनों में कई जगह सर्विस रोड पूरी तरह से टूट फूट चुकी है और गड्ढे में तब्दील हो चुकी सर्विस रोड पर आवाजाही कर पाना मुश्किल हो गया है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। रानीगंज के पास बासरा मोड़ के पास सर्विस रोड की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वाहन चालक एवं आम लोग यहां से आवाजाही करने से कतरा रहे हैं। सर्विस रोड की हालत को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए आखिरकार बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड की नींद टूटी और देर सवेरे से ही बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलय दत्त गत 5 सितंबर को सर्विस रोड का जायजा लेने पहुंचे थे। सर्विस रोड का निरीक्षण करने के बाद मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया था।
इसके साथ ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सर्विस रोड पर भारी मालवाही एवं ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर आपत्ति जताई थी। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम पूर्णेंदु माझी से मुलाकात की। चेंबर के प्रतिनिधियों ने डीएम के समक्ष कई प्रमुख समस्याएं उठाई और उनका जल्द समाधान करने की मांग की। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम पूर्णेंदु माझी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में आसनसोल, नियामतपुर, जामुड़िया, पांडवेश्वर, अंडाल समेत विभिन्न व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे और उन्होंने डीएम पूर्णेंदु माझी को सम्मानित भी किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर डीएम का ध्यान आकृष्ट कराया। जिले में नए उद्योग की संभावनाओं के साथ ही ट्रेड लाइसेंस, हाउस टैक्स, जर्जर हो चुके नेशनल हाईवे 2 के सर्विस रोड की मरम्मत समेत आसनसोल दुर्गापुर में रात्रिकालीन सरकारी बस परिसेवा चालू करने, रानीगंज के एनएसपी रोड से NH 60 का दर्जा हटाकर रानीसर बाईपास चालू करने समेत अन्य कई समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा गया। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल ने कहा कि जिले में नए उद्योग स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि अगर नए उद्योग नहीं लगाएंगे तो रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे और जिले का विकास नहीं होगा। डीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्दी वो सभी व्यावसायिक संगठनों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को लेकर बैठक करेंगे। आराम से कर सकते हैं, जिससे कि ट्रेड इंडस्ट्री डेवलप कर सके इस डिस्ट्रिक्ट में। अगर इंडस्ट्री ट्रेड नहीं होगा तो आदमी को रोजगार भी नहीं मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट डेवलप भी नहीं करेगा। तो हम लोग उनको लिख के देंगे सारी समस्या, हर चेंबर से लेके इनको लिख के 5-7 दिन में देंगे। फिर ये मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुला के हर डिपार्टमेंट को साथ में रखेंगे और समस्या को हल करने की चेष्टा करेंगे। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि रात 8 बजे के बाद आसनसोल दुर्गापुर के लिए सरकारी बस सेवा नहीं है, इसलिए प्रशासन से रात्रिकालीन बस सेवा चालू करने की मांग की गई है। रानीगंज शहर के एनएसपी रोड से NH 60 का दर्जा हटाने तथा रानीसर बाईपास को अविलंब चालू करने की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल আমাদের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে এসেছিল। প্রথমে হচ্ছে, যেহেতু আজকে আমরা এই ফার্স্ট দেখা করেছি, ওনাকে সম্বর্ধনা জানানো হলো। এই এলাকার সমস্ত চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিমণ্ডল আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা প্রথমে ওনাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আমাদের কিছু কিছু কথা ওনার কাছে রাখলাম। তাতে উনি যেটা প্রেসিডেন্ট তো বললেনই, তার বাদ দিয়ে আসানসোল দুর্গাপুরের ভিতরে মধ্যে রাত্রে 8টার পরে কোনো বাস নেই। তো যে বলবো যেগুলো কলকাতা থেকে আসছে বা এইদিকে রওনা দিচ্ছে, তাদের জন্য আসানসোল দুর্গাপুরের মধ্যে কোনো যোগাযোগের সরকারি বাস নেই, এতে মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে। সেটা আমরা একটা ওনার কাছে তুলে ধরেছি। 2 নম্বর হলো যে আমাদের এই যে NH 60 যেটা রানীগঞ্জ হয়ে আর চলে যাচ্ছে, সেটা আমরা বিরোধিতা জানিয়েছি। আমরা বাইপাসে রানীসার বাইপাসে ওকে ট্রান্সফার করার জন্য বলেছি। তাতে একটা তৃতীয়বার ওখানে একটা বিশাল গর্ত হয়েছে। 1 মাস ধরে মোটামুটি কাজ চলছে, আর কত আর চলবে জানি না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুর্গাপুরের কনিষ্ক মোড়ের কাছে 10 টাকার একটি ট্রেলার স্টার্ট অবস্থায় এদিন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় সন্দেহ হয় সাধারণ মানুষের। পরে তারা লক্ষ্য করেন ট্রাকের চালক অসুস্থ অবস্থায় ভেতরেই পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দুর্গাপুরের এ জোনের কনিষ্ক মোড়ের কাছে এদিন সকালে একটি ট্রাক স্টার্ট অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। পথ চলতি সাধারণ মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা দেখেন ট্রাকের ভেতরে চালক অসুস্থ হয়ে গাড়ির ভেতরেই পড়ে রয়েছে। এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ওই চালককে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকেরা ওই চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন, সকালে তিনি প্রথমে দেখেন ট্রাকটি ব্যাক করছিল, হঠাৎই স্টার্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রাকটি। দীর্ঘক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় সন্দেহ হয় তাদের। তখনই তারা লক্ষ্য করেন ট্রাকের ভেতরে চালক অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ট্রাকের ভেতরেই। ঘটনাটা হয়েছিল, ট্রাকটা এদিক দিয়ে আসছিল, হঠাৎ ট্রাকটা এখানে দাঁড়ায়,
আমরা তখন এই সেখান থেকে পেরোচ্ছিলাম, দিয়ে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে দেখছি ব্যাক করছে। আমরা দেখলাম যেমন সামান্য যেমন রাস্তাঘাটে ট্রাক ব্যাক হয় এমনি ব্যাক হচ্ছে, আমরা আর গ্রাহ্য করলাম না, আমরা চলে গেলাম। মোটামুটি আমরা ওই 40-50 মিনিট পর যখন থেকে ব্যাক এসেছি দেখছি ট্রাকটা স্টার্ট আছে, ড্রাইভারটা কিন্তু অমনি যে ড্রাইভার সিটে বসে আছে। আমরা হাঁকলাম, চিল্লালাম, দরজা আওয়াজ মারলাম, কিন্তু ও আর উঠছে না। তাতে আমাদের একটা সন্দেহ হলো কিংবা শরীর খারাপ হয়ে গেছে কিংবা কিছু একটা হয়েছে প্রবলেম। আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে কল করলাম, পুলিশ এলো, এখন রেস্কিউ করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। উনি কি মারা গেছে? মনে হচ্ছে তো তাই। কি কোথাকার গাড়ি? বিজয় ট্রান্সপোর্ট গাড়ি তাদের লেখা আছে, এটা গোপাল মাঠে আছে, ইনাদের অফিস এই গোপাল মাঠেরই গাড়ি এটা। কিছু নাম জানা গেল না? নাম জানা গেল না, ওই যেটা গাড়ির উপর লেখা আছে তাতে এটাই জানা গেল কি বিজয় ট্রান্সপোর্টের গাড়ি। যে ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছিল তার কিছু নাম? না, ওনার তো নাম জানা গেল না। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয় এদিন এলাকায়। সত্যি অসুস্থ হয়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে নাকি অন্য কোনো কারণ এর পেছনে তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ। তবে ওই ট্রেলারটি গোপাল মাঠের বলে জানা গিয়েছে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842।